Yo, that's it. I'm saying I no me free fie be 7:30 na ko Berekum. Ti me koye madwuma na ebo be 6:40 6:54. Na me fro pragyia se me ba Berekum, me ba Biadan. Nti nipa miensa na fro car no, pragyia no. Na mienu ye mema na ba ko ye ba. Nti omusi yeduru polisima ho na omusi. Ba no ba ko fa akabo kwan no so ho. Na ba ko fa bema no ba ko fa polisima kwan no. Nti ka me nko a na odi mbesi junction ho. Nti esi junction ho na me si nti me tu step be 1 2 3 4. Na me so obi hye wura mu anka mu ho. Na o ka se hey gina ho. Na me so mbisi anse na me gina ho nya de me ko me ba bi na me gina ho apede. Nti me de me tutini a me ko. Nti na me hu ya na se wasena hura si kwan mu ho. Nti mampam ya na me nsi bi a okọ Biadan kurum. Nti ho a na me de me tu ya na mo a me kwa ni me hu ya se bibisi twawani. Twawani a na ogina ho. Kita sekan no. Nti wapagya sekan no na me ne ntam no. Ese me ben no se ne be ya oto sekan na entimi enya me kase ntimi pushi ben no. Nti me ben na hu to wapagya sekan na me de me nsa ne yesi. Ne me te a ne tra. Enze watwa no ma so ha. Afi me yese me so sekan no. Nti me suma na osan twe sekan nti twa me nsa no. Ana me so na me kita mobile yam no bi. Ana me so me de bo n'ani ha. Nti me de bo n'ani ha na onso hwe ase nti me yese me fa sekan no. Nti me de me nsa fa sekan na me hu se me kukurumati na te. Nti ho ana ekoba. Yesi na mogya no ba na eba nti me gyae benkum no. Na me de nifa no eso sekan no nti me yese me so nka me de betwa no nti osore. Nti ho na mogya no agumanimu na we ni sutu nti na mani so chini me. Nti mantimi antumika andi na chi. Ana odi twa saa na ofa wura no. Ana me di mirika par kromfu saa bia amba. Na me duru ha no da biti nchen ha na odi taxi be fam dem ko hospital. Nti mu bisa me ana gese esi na ano no. Atam na abo be sen. Na pragyia na me tim na peace news na no kan no mo nka nwie. Nti me fanse na 7 abokora na mo papa. Sa nipa ne hu na wetimi ehu no. Me hu na anadwo nti me hu ni se bat me hu ni na tare ne niam na he de metimi hu se onini. Otempotem na oni obi wasem. Me ni obi a ni asem bia kru ha me ba ye ne. Me ni obi a ni asem se me obi a anya kesi a bibi atisa. Me ni obi a ni asem bia sa. Oni obi a ni asem no so se die nti na obetimi be hia na wadi wewu atise. Okay. Se na dwene dia na nsen bi a na me mare mienu wa. Na me yire so ma ye store kakra ma na ni ha ono so ti ho ya otonton ne ma kakra. Na nkora ne free school ba. Ana oni omote ho. Epon be 10 ansa na omako. Nti da ba no ba ko wo be ma no ba ko wo elegon na ba ko so wo kekus. Nti omu nyina ba be hia. Nti ba no tena ne ma me ho a da bi omopon a ono no a opon yi ne niam na ono egina ho ma ne tutu kiosu no mu a. Nti da ba no firi ha ekoye na dana no omotete na be wi ama me no. Nti se bibi besi saade a bi am the suspect be ma sa nipa na oye saade no. Because ba no koye no me na me ye nipa da bia me watch ba no se ne be ya nipa na obe ye saade bonye no won sa me ye bi nti me madwene be yam se bia se me ni obi wo case bia sa bibi na tambia me twene ba no ma ode ni sika ne niam akofie no e bia nipa na pese bia oyi me firi ho na wonya ba na dia me ntimi nkyere nti sa suspect na metim dia masa nipa koro sa nipa no so no ya hu sa nipa no We di ato ne wanyo tie didim afoto de ma afoforo bi efa de ato wo eho no ense afoto am de man sisi no wiase na ye de nti wuni ya wonam a ase ohwe hu yi ko nipa bone no ma doso hu nipa no be dress se oyi nipa kan so no na bone na ewu ntim no ko ke ne niam na om no we mi ntimi hu se ada se nipa no ko no wi se de be mi ntimi nkyere nti afoto no sisi wonam a mienu ba bia ho yesum no ni kwansa we den wokọ ana mantamu no so se na be ya ebetimi ahu asamru manfo no na omaboa na mantamu no ba bia sum ni niam na ma wono mo de light abubo ha ma bia nti se wonam a ni kwansa wonkwa wonam
wohu sɛ obi nam na sɛ wonnim na ntɛm na ɔma nipa no wohu sɛ na ɔsitia ɔma nipa no hu sɛ polisini bi wu sɛ sɛmmerɛma wɔwɔ ɔma nipa no hu sɛ saa nipa yi wonnim no wɔ ntɛm ha sɛne ɛbɛyɛ a saa abɔnesɛm no a ɔmo di no ɛbɛtumi akɔ fam anyɛ saa deɛ asɛ sɛ deɛ ɛkɔ no deɛ nyɛ nti afotu a mede ma mo sɛ obiara nam a ɔnhwɛ ne ho yie